Assalamualaikum maremu or khapuni or khant khapumbi ni go fayno tunata to kuna khati bawono angale go nokusu mangar soni kellim ni tono ogor ko khadanga mo khombe ogor vision tv an kharsa ta khore khikran nokko began Dakar Sénégal ni kam lenki oga ta khun khadanga nokko begna Marseille soni kinga nokusu anga hakati su odam kuni tiken kakati hatta khe agna safarano iga nokusu oko nanti mogodo teppulondi ogu jofia odina masala gelita khumo khoni odina masala geli lojurni odina masala gel allagrta khu bini khalifi kun ni nyokam bawno soni ken safarana nya anga de duna nokusu mangar soni kallemeni lenki odo serbe gata khunu soni kallemme nyani soni ke nyani soni ka kapum kananya bawno ganatu soni kallemme abugo soni kenya o ganatu soni ke nyani bawno ar soni ka ko khal o ganatu soni ka kamu kananya bawna soni ken ko ku fini sikki allar nema kunti o ganno ko be ayagana Marseille oy Marseille consulat no khonga odo serbe gata khunu ayam consul général Marseille igatindanga Abdourahmane Koita odam funi odam kant bismillah del nokko be no wado vision tv ara kha digami mu ndax ajal na sere suga telenka ke fayn sere suga khatene kan galo kus Sénégal Mali Guinée Gambie Mauritanie jamane su ngi gaay ya émission ke fay na kamam ni kuni tito hondi jamu wala latiga la gel ke hakat be koyo o gari wata hono wala ke émission de ber na kha mama khagadi anni bewu nanti khana ngiri Sénégal na passé Paris na ngi Marseille na ngi ma xay consulat ke o ga xidi fete de ber katti akhini ken ni ma xay solo khoria ni ma xay jambulam go khoria soy ntonde banglen ki lagal bagani kato soga parce que c'est ngini cérémonie khasu ken bir nok baanu sala no baanu bir khasara ken na ma xay jambulam go khoria donc den xala xana bismillah xana xakanya xana xal jamani nya xana xade benya fofo agadi wutu anniye nanti xana li khadina masla dome na la nyagana Allah gana maslage ke jufondi araga no xay sababu araga golle ke be xaga kama ala golle ke talande na kane araga na mun nafasun ke turaga mun nafakite donc xagariti bismillah yalla xaga na rek alhamdulillah Abdourahmane Koita kon Abdourahmane Koita ke jawran ke nyanga baba to ko mamu Samba Koita ma ko sen mat sabo ngugo jawara ni kala mun debel do la ngeen kala mun debel ma collège ndaga Dakar ndaga lycée Lamine Gueye Limbak ngir ñu bac C afaliani bo ngeri Francia di école d'ingénieur de Bertiga de l'université technologique de Compiègne afale ngir dononga nos fonctions publiques ndaga iga le laboratoire central des ponts chaussées ngol ñanonga comme lo serbeni iga recherche comme serbeni iga simen qui organisation
toi mukara ndi anya done donc adi woni kawre na thèse de doctorat ndebe une thèse de doctorat ndebe mathématiques appliquées donc faut gagner probabilité processus stochastique ndi soutenance niveau 2011 golle ken ko donc ñakena mi nga do fene mu nga do fene 2015 2016 afaliani jamane ke xirse Macky Sall ak di confiance sur l'incama nanti nandani ni dans consul général Bordeaux voilà comme parcours qui a Bordeaux falle ali nokko be no Marseille organitia consul inat Abdourahmane Koita lenki Abdourahmane pourquoi difficulté be ga consul ni kam o ga mu ko pa no o kuno xibar sanken darone o gana ya ko hotel la muwa mane gundura ma xam gundul man na nok so kuna gundu xore ngane question vérité mon affaire si bon responsable tab so hotel bo surtout consulat de kudo ambassade ne ko agangebe so ko simme ndanga di mo nafa mo gobo bon akité c'est vrai ko be de garni garo bulu ko no ma yogo ni gole de vertimo ko yogo de vertimo kendang yam balé fam mo la ko ñani do igani do ko be ga ñana domaine bon nga fumbe ko Kenya tan ke posto fana no Bordeaux kati ke ngani ko ngel ko ta fana ke mo hobe no bogut ki lubeni ado ngedi association ko do kara bire mo ko do ko fonga paptel to mo hobe famu mbala ko anan ka pale ma xatan ka mo famu mo hobe xara ga bulum de be go ñang domaine kunchwa nya ndaga sobo surma golle ke ga no ma hay mo parce que golle mo fana responsable mo fana ngel kebe Kenya terinke anga ku beni marna anni terinka fi anga ni ile bununtu ado hamini beni gay kenyam ci kala yi ijaran secret filani ngel kebe Kenya anga yi fofo de be andi ala wutu dole voilà ala une décision c'est vrai ñana xir c'est une décision à la fin mais ha katanga ron fofo anni ha anni fait idée begi ma hay anni avintu ken c'est important alors c'est nga ri katanga adi do juru nga ri katanga bon des fois yu ni ko golle ana xote parce que ni adi ya xandi ñani bon angam du wara kama place ñasu ala nda ha ñu ci ron nga fu mbe ko mi de kenyani kenya ana ni ku golu ndam ado golu filitali yamba ageni ko mangana ni jarani so de me angama anchon de beke no angama fe mi so ala akama jarani ana ya xamu ngel xa ke comme kem métier bane kial so anchon de me angama yuru wal su angal lu ko ngi xamu ngi ran ko ak ran fu donc service public mo xaar mala ni Kenya consulat ni bangia Kenya jamanu lo mo bi ga jamam palli wala ga sikki di xwaru mbat akité donc anatu c'est bien nga kawa ikrosi indari anna fola communicani bo sebe xar sebe do meme gana lu fitna gana anna gani tanki tumpini angana hakato fiki kana photo angana kama ngiri anda gana taw xagana masla ngana fili ko feyu akra de gen so iden falle donc secret ke man nit Kenya anna nyaana anna suru nyaadana suru kwanci gangiri anna limanantu bo laitini ay comme ku chutal asa mangen kebe Kenya igodo xoroni cadre be no o goda no ko swando se bay biren dobe voilà donc son grand ma email manani Kenya o folla ko wunyunto nyani o kani wunyunto nyani jambur lay mo tan agir jama pale anari anagir falle anari andare goda ton ka ke no ko to no ma kamangal awre man hakle kyanta goda kaman na fi ko tan dobe donc golle ke manani Kenya ngari khadi alhamdulillah li ni musoron ko kem ni Bordeaux do la soni ngem gogo li Marseille dem ko renya ana France dem ko de Finlande assez asoni ngem be ñan gel falle o xirsu gebe jo riere nge fabi me riere 1957 donc kemure antananti Marseille so len gande be yan li khadi alhamdulillah comme akhire ko di ndema goleke bo donc kemure antananti golle ke no comme aswani ki tek golle ke por fo la ke xawni sine subiri consulat ay comme alhamdulillah kuma ngana intela so wonte ngante solution to mo ko gatno fofo ndage wala solution murunda mo solution debel waxa wala ganta fo me solution nganduma ona mu ma kama ka bu ngancho Abdourahmane andi secret ni ko
ali andu khotani ka ngano ko bawo khotani nyano hanam le ninga tampi anga tingani katti mo ko me andu utana do kamaki place na linki nema yo kon alla gar de belanda est ce que Abdourahmane Boutou aya gari dans l'histoire soni kinan dal safiri nanya immigré o soni ko allanti dinatan wala ko islami ni nyame dans l'histoire première Marseillais ni kita pour soni konga alla patete il gangol londi soni ko po gibi wurkat gango ke ximeli gar kebe ko et conseil du khotonta bon ke no di ifaba l'ifaba ti fini filen l'ifaba fi fana ngel kebe Kenya soni Kenya ni ko mo xalga ni nganda ke place ya nan kawal ni na xale jit ko be gidi na xal mu jit mo ken be fi fana na fi filan ngel kebe Kenya lengi ko ta ke alhamdulillah ñani Sénégal responsable bega sécurité sénégalais ni matière anna tañum Sénégal ser fana be igna la katata parce que ngaro retraité ni ben donc surtout foto na bega jogin ken kama Kenya alla ngilenya parce que centre ñani gañana soro ndanga monnafa na bu dinanka wala mu jikundi xaramu denkara wala ga ni nonga parce que franci santial comme ganni mo ganni ken mo fo ko salmi ñani so nga meñi wacha on wori depuis ko sino tamino ko et des décisions gebe awu ga fo ko karna ndañu ko bodde ko bende ko bulu mu yalla ben salmi be ga en salmi di dangni mo tammi bon donc aha ko mi ñe ngebe ya donc kenya ngedi ni kem projet kama ndinya comme ni mo projet ya voilà bon khadi Sénégal yi fi ko yam alanta kama paba voilà iri katinga ulu maslamu de berdome ala ini beni ki maha donc ndu kunkoye juma ko nyam kunkama afale o ile ay tan simal ko fon mbre nga xaw avancer mo ko kenyan ci akhir tammi do faba comme do famille Traoré vraiment il faut que do le ken ko comme na tu xata nanti soni ga soni kaleme ngano kus soni beaucoup di haduna kana voilà donc kenyan ci centre ke alhamdulillah vraiment soni tu di fama kenga at tuido nanti on kawa o maha o fi o imenti ko fi ko wata falle ogna kifora fo ogna kifi sembene jamanyo ogna kifora fo gabe de ber parce que ganin ko ko guerriere ibreke hakati Kenya tan nanti ina ni fomuri après nandaka wacha odni keta so nta keta do mun tare ken no et bon o gani meni no ko beni ku meni no ko taxay donc arolu a fait mo maxay a haqqi mo kama mona kaw mona ala ni nyamu wala Kenya ci marché do ken ko asudi faba wala ake fini suni go nya donc suni ka lebe nyani a haqqi ni kama khani faba voilà donc Allah de fike non voilà khafwan tan gamu na tundi nanti ogro golle su gona kifi su gono anu ban Allah no e kin no yo para foket voilà Kenya ni donc projet que ngati féliciter na ni encourager la tundi nanti keni fi falana voilà fi be gari no falle Kenya à gestion voilà angani gestion comme il faut mes familles nya wala kam voilà bon donc c'est gebe i comme sunu ko ngam ko be igana ma xan ci xare ndangi xare ngana kaw ina tabatu mouria donc c'est gebe yo dugg ken noko ya voilà donc il faudrait sembu beni ke fi fofana ke première étape de be kun ci mu banam ke fi me xaj ko lu beni ga falleri ya ko ngolu de ber voilà Kenya ni bo donc par rapport centre keno vraiment il golle ber ben golle franprel parce que ngana fay Marseille no ko Marseille centre ville nga anna ke centre meketa bon communauté gebe mu ina kendebe i kori parce que fa mbala ko ñanci ko defen ken donc ala gadde be o xadana o xana tu nanti o fo ko ren go waxé voilà na wacce bo ana wacce bo ci tone o gena Abdourahmane Trinka ayani bi associative nan linganda kapel nan linganda meñe nan linganda Abdourahmane an ko ani Marseille ale mais base ngana ayani jawara Kenya linki faytenen kat municipal ni anda tan torto am kanila no
wala ni sere tema yo bon comment tu par rapport à ngiri question de liti mon affaire est ici parce que président Mamadou Dia a tini a dit on peut renoncer à un droit mais on ne peut pas renoncer à un devoir à politique devoir politique ngeen kebe petit comme ngeen nga mo ko be wacc on a fabrement on do gajangen do xetun do fotal politique perke politique xala na fay grec ni ngiri ritmo hobe ken ya l'art de gérer la cité comme odini o xirsu ma xay de bu bi ni gérer mo hobe bo politique ni kenya nanke fi wala da ko foké de ben meraxa arabo oubien tangé voilà donc kenya politique malheureusement au groupe femme ko ndambetana anani kembe dar ken wanci ko ga falé o sugala kefi nanti o xeri ngeen kebe ko nak do ki nabate wati wala fay par kubeni igiti kulaya fike de berne ira itingana ona fay ko cotisure voilà normalement to hakle ni kara allah ma xaram dina ke ak kenya ko xagna me se sugam ko xay to kenya ko ji dangi voilà donc kemuri da tan nanti o gando fili kuy mi nyake mo xoya bane su wala ga kebeda ki sebera ga jarani ona jarani na ko sebera ga xaram ona xaram de ko sebe xaraga ko fu nyade ni kare ko na ko fo ke khalife o gando kende bergel fale kenya ga na goma golnya mo ntimme ma o dangin ke place ya ko nga dir mo xobe soninke surtout africain na mar soninke ban africain ni men politique ma fam si ken ci ko jamono fo gabe iga fale bo legi ko to ko na fumbe fam kenya o minanci o dogunda o minanci o département inda o minanci o région inda soninka ko fo xorer ministre ana fa wata jamono ko kergi no à peu près 3 ou 4 millions soninka presque 4 millions de soninki alors que Kenya mala ñan jamane parce que on une population mo jafe kay ogana fay xadi ku jamanus soninki no ko mo kiya ak temane parce que administration onté instance de décision ni nga wuti no be onté voilà donc kemore nanti il faudrait qu'on a l'organisation de quoi il faudrait qu'on a l'administration qui il faudrait qu'on a le décision de quoi il faudrait qu'on a le coup voilà on a le coup de ñani on a carte figé bel voilà ta fana kan ko anti municipal de Bénégaï voilà donc on a tué nanti on ko gam parce que otunte angama diagnostic ndebel alanta wata anda gam sen wata alanta jara anga vité sous président kernia donc nga mon naké ko kenya il faudrait on ya ko ñawul xam ko keke ngeen dangi voilà ono feeling kin serbe rago o feeling de ber ono feeling kin serbe o jikke ngay nanti adama me serbe arayi baka o jikke wuri mais xa o jikke ngay o ga kamantu nanta kamantu feeling de ber o khalife tan ko mo oyma mo do voilà ngega arayi be kon kenya c'est vrai consul général Nyaninga fini yogni lantu kunkomo parce que diplomatie nkara lantini nikian dike parce que fonction que pour un encadre de bentimo il faut sangalo biniga kenyi mana nya sangale ke gara voilà donc en nitondo donc kemuri na tananti nga fumbe ko anya jaw commune mo anya mude commune mo anya commune sous Sénégal nako ina sere nyawutu akama la gi hajun tiro ina sere nyawutu akama agi terenga ina sere nyawutu akama agi watuntu ina sere nyawutu akama ngani bolle bere ben gi kama ni associé parce que wata elle fait gestion politique et gatanga kati kebe Kenya gestion inclusive participative on a Marcel Bagani on a nya kofonya c'est le suga ya la participer takayanda voilà donc ti même on a kende belsu commune sous au gade fay serbe araga golle ke la dinam serbe de présenter on a golle ke khalifa fini nga fini xatat jogni kunno tardana ndo katan khabila ndo katan saxe ou bien katini meñange kenga xadam intérêt personnel qui a fait il faudra en tant intérêt général qui a intérêt général ngeen kebe kenna do bu ko raga avancer mo on a fa wax andanti xir su ko bene go kama ku ñantri no do bu ko développement oy menti ki duda am jopana ko ga maire ni beni mutu on da do maire ni ko ga conseil départemental ni beni mutu parce que ngana sere lo place de Gandé comme araganta ay comme oyman du to fane voilà donc lenki ko take soni ko na mundi no ya ko muni ona du wacce ko suimetu
voilà ganni igede organisation ke ber mo xobé kenni ganni mbire ina yo kebe hatta ndo kenyali wacha ogoro bire kurba kebe num xara bo ko ko yogu dima bo donc on a ñatan o furo xey ngem kebe on a de kenya bat donc kenya ni ke wax conseil kama sarere nanti parce que akama ñandi ninda ina re nanta kama ñanka tudu kula kama sarere nanti parce que usman khabira ina sere ñari akama lagi administro voilà mer ni khabeni iga alla gana yarja parce que c'est vrai alla gana serbere usuna muti usuna mbeti da kama mbatte parce que alla da arja on a mis soutenu voilà ngoro division ko to fale division ko ci ko to fale yugo wacha no kate kente kate mula mo digam burian ken laiti wacha kate get ke bede nke ngori effet ke on to wori mo ko ken mula na bet kunwa ma xampe be ne on to wori mo ko ni mula na de bet kunwa wala kenen ci ko fo kala ga avancer ganni ko fo fu me gari mo kenyan parce que wacha ko fo fu me gari bonon on yi sele ke critiquer o le golle ke be get to fale on te demande voilà ngati ke ngara yakiti waxa ina ndur khoto parce que responsabilité xoreal fumbe gata ngana wujune fini de buyo ne wati wujun tam do karbo wala tampile wujune xanam rami ken responsabilité xoreal donc serbere xagala ni ko responsabilité nga kebe ko ngira kenya il faudrait na golle ke be timo ko c'est vrai c'est son team tout devenu perfect ngembe ga diga fo gebe wacha un consul ke ko ngani malber timo voilà xa nga kebe ko kenya ga ñu fo ko ina l'intérêt général ina Kenya warkane voilà donc c'est haram na ko ni Kenya igana khali igana ogana me ko fu ogana narkane ogana confianceograna confiance ke mahabuna voilà donc ko gati dana dan me onya me dan fils parce que na serenya responsable diko xore nga sembene voilà nga sambale donc kenga na ko me gati ken tan ken ni ta khali solo voilà fonctionner ko kona rek nanti danginya ko an saxe fabe gajang kafuni kudu guerre ni kubeni o garonia fabre marque kanu khafun jubal na fante wala tonan to ko falle voilà wana bani o mente meta voilà donc wana vision ko kunya katti to mun karanya voilà c'est bela ga dikebe da am soxlo gat no kende kende fanke gar sonin ko kitena fumbe ga telema sino manni melek ya fanke il association ni taxundi il fait dun taxundi fo dum po gibgibin ke no aya gon kilu fit kilu ko jamangi imat ke régime gibgibi yali o kilu problème gay e kuratu e kurajar le monu fo dum ko fumi an am dum o gam histoire na sonin ko ngori na manifester nanti onante kat jamani nanti ke am gimia am dalagina ke be sababu ayan kilu il est nanti parce que para jo kandiga mangati ona fa ngasere ona kamangutu ona fa serbe ni go watuntu ona kamangu bawo o kiluku nautu commune de Bal ma département de Bakel nandaga sigi de matamba kiluku lenga bonwa kilu bonne il konanti iko leader kita aga agi teppuni lonin ado suga tunni poto hakeno pour serbe ni go kamma ino won nkeleki kemu tepu mumula nawuti nga mama na angadi dure besembe katinga to buke wala ndiko de adinka wala to buke dingo keta fo na ta dinga la ta ki xana ma xnya saranta donc ganaño jaman ko fota to buke awutina tafna ko fagal kunya ko diga mo nanti il faudrait que on a annu ko nya ba on a xatangi kenya bane parce que gebe ñanke mo ko diga kubeni kita akita yi fudu xatangi kenya xatam bane hakat yo ba mo ko nanti bakkel ko manifester ana jawron ko baga xala hakat yo mo nan jawron ko manifester ana mu del ko baga xala hakat yo jawri no ko ma na mo ila tiso ko ni manifester ni manifester voilà donc golena anye nyama il faut na sunu ko nya bane ona anni ko nya bane lenki ngir kubeni ko angana fay par le passé fofo ga ono ko ni oy mendire immigration d'ailleurs assuré ñani am suro karayo parce que des sociétés qui détruisent notre royaume qui ont peut-être émission tan rayo tin ken kamay mais gadi lenk ko také o gadi kulusu o fofo kita immigration kan kino services sociaux de base na utuji carte fotana bon association villageoise ni Béligay uni mama na der o kati féliciter ni encourager igir sikebe de be le fallait ko fa wata jawara association de la Koreja depuis 1969 on a 50 ans fêté
célébré octobre 2020 ken ya na tunde gedi gollu beni debe mais xat de berante avancé association villageoise bade localité ran développer département ran développer association villageoise l'état ñan ka fini ni debe l'état rôle ni ben Kenya odi dumé me danga nanti ono ubiru nya bane mutualiser nos destins keni banga ngati nation keni Kenya ono ubiru nya bane usura odusu dumé na do ubirene domaine bon on a solo wutu kunya no mara parce que ko fait quelqu'un voilà donc ken no ngeta malheureusement ko sori ko place into maxay dafna ken ko ngala administration une compté Sénégal no 16 millions d'habitants millions de tamdo tum angana fay angana compté ngati Sénégal c'est soni Kenya responsable nya am ko donc aha kube ni ga décision ni mutu tant que oso nyagam ke fi ku ntoro fa décision ni suro dan mutu ko no angana fay fo be do ma ki no ma dispensaire no ma jarandano inati on a le communauté xara mo xonte bon donc kemure la tanandi xara nankelenki o kuy me xatange ko ma fa voilà parce que c'est bannière fo de Abdourahmane Bal gara fi nan département gini santiena suni kray santiena Abdourahmane voilà il faudrait que Abdourahmane nous kunango bo Abdourahmane me gara no ko on a soutenu on a hasda ke war menaha parce que entre fofo salma alo ilani fallea voilà ogona annu kunya annu bale responsable gono ko soutenu akenga nani ga taw ke beleben ki tere certain fo de ben nokta ogona ko ko fe kenyan développement qualité ki lu kudo feke service ni ko beli godo manko ono ko ona khata kenya khata bale fe du ko beli ga créer voilà on a compé du lo men kenyan ci ko ga avancer voilà donc nga kebe ko kenya ta la dora mudo uyme wala ci do jamanya l'intérêt général man na mun na fa no waxay ko foké Abdourahmane dana wone kan afé comme man mun na fa Abdourahmane dana wone kan il faut na compa masri hakiyata il faudrait que on a mudo uyme voilà c'est soit nga mudo yi mangana ti ni nyana bo comme ala di ñaar tere na ni ntoro nyana pays voilà mbiri kenga comme keno ko falya donc gango be bi maxay kenya on en kefi ono anunya anu bane ona golu ku khalsin parce que golle khalse kan no khalo khafon ba ku beni gadi sigre kita ko fu kuno voilà on a do onu soutenu parce qu'il a avancé pour soit avancer d'abord voilà kenyan tiki on ga tunu khananti o gana kefish o gildo fo so on kita fo fara yo makay ken pourtant c'est voilà dit na Sénégal jamane begen jamane men comme ressources naturelles ressources naturelles bega o mahay valeur ga ken har soro quoi voilà donc o ha soninkra o valeur ngeen ke kenya jikuni kubeni alo cadre be o ko porana ko voilà ken no hay fo khoya donc gesime ma ken o gurdo fofo bato on ka wala kita o gro fofo khana ko o mo xaw échouer voilà ha ken ala bototo comme couté ko to wundo matériel la ken ñano xey retard voilà donc gango ken ki ato na anu kunya anu bala on a mis soutenu c'est be ala ala c'est ganari 14 on a telinga on a dema ala ken ko on a ala ken usu ala voilà comme gana na diga continuer ke ko ngani zaman ko fo suba to ko salena bo awu ni salena voilà ken on a kum ko yimu voilà on a un pays immigration ñeme afna ko diga immigration ñeme ko mbe do grâce monanti parce que immigration qui a continué dans le Birane qui a comme élève ñalo maxé immigration ñeme on a lo instance de décision ko on a lo politique ñalo ko on a lo golu ko administration no on ru mo xarawon parce que asa xamane Kenya lu mu godom xara fal yaranta place ni kit voilà donc keke nga kebe ko gangu fana be ga Kenya on ru mo xarawon on a walunya anu bale c'est be gra ñu o Sénégal gën responsable ngeen on a comment soutenir a haqqinga kama ano dema parce que ay même dunya sere abo ko fo surande sa surande khorul surande kharamun donc ken a haqqinga kama a khani fale fa so ko voilà donc Kenya ni to poke be angari ko tafnake to dingake donc o sugulo tani don to poke bi a como on mutu ko hamutani bato sori capitaine nyani ke golle andigami ke an ko fanananti o jari kani
o immigré ni ñal sigi ke diga min ko mo tout le temps o hôpital ni o immigré ke ñanti ko gri mat killu o tunanti o raté o sigi o xaar Abdraman la yantindi parce que angar xanni sor ado xanni en concurrence o kullin kan na to soni ke ina to fullu dar anganda ga o kisma yegoni won nanto Sénégal jama ñi manké ne soni Kenya e fulle nya ngata soni Kenya le est ce que ci kunte ni nanto soni ke lay Sénégal tina Enfin, quelle question à question que tu peux soni ke lay Sénégal tina et santi dura yan Sénégal ma dana soni kemo parce que ti jikunu kedo cadre be soni ka huni me gene kebe watanda no ko jeppe fini ku bonondi ni ga bonno ma mais soni ke mana ngene kebe yimi ken ni an jikuke voilà la dignité l'honneur valeur ne kubé ni be ñoma xey ngel falé ce la ñaan fo xara yi fini tu ni no na soni ke lay ri comme le jama ke roxé baay parce que c'est wara le Sénégal président Fana pendant 20 ans ana jama ke xirse pourtant la fa fini dans comme Senghor ama xaw ñam Senghor ñam président fi Fana ngeen ke be chrétien Sénégal ana la ke be couté surtout tant que le carbone musulman donc carbo balani chrétien kengwe et pourtant ana président pendant 20 ans kenangem parler séréer ni Sénégal no 5% ou 6% maximum. Donc, à vous entendre, pour faire la kefi, voilà, il y a une carré. Mais il faudra, à ça, on a un kefi, on a mis méda, on a mis soutenu. Voilà, donc, on a un sur le carré, à quitter il y a des mots, et kefi, il y a un nuage. Donc, on a fondé dans le Kenya, pour nous soutenir kefi, gagner au lieu de parler sur le Yamare. Il dit, il m'a fait un début. On a un kefi. On a serré le carré. On a comment le carré. On a beaucoup de début. On a certaines. Voilà, Kenya Kato avance. Et une petite maha. On a bêti Kenka Masu. Non seulement au Dieu fait le carré. Et Kenya Katesiki, on nous connaît au Haraga, fini au niveau de l'Ono. Parce qu'on a la pointe, on a qui les début. Banisura est comme Banisura est fou, fini au niveau de Kanye Passion. On a qui les début. Voilà, il faudrait qu'on ait l'administration qui est là. À ça, il faut l'administration qui est là. Un exemple, Philanthropie, qui est là, tu n'as pas dit, on finit comme une pharmacie. On a un grave photo de quartier Bégué. La commune Bégué, presque, qui est un cas, dans le monde qui est sur une gare. Pourtant, on a fait que les gars grave gèrent conseil municipal de Garille, sur une barrière conseil. Qui attendre on finit coup fort. Il fallait. Donc, tant qu'on finit qu'on a fait, on a connu la politique garée en fait. On a bien fait, on a bien garanti. On a tout à voilà, donc, comme politique, comme tu as fait, comme tu as fait une réalité de l'administration, pour ta fois que les lycées n'ont pas marqué le recensement, qui est un assaut pour hacker pour la Nakati Munafa, Nakati Dema, Nakati Ibrahim. Voilà, donc, politique qui est mal à l'Équenya. Figurez aux femmes contraires. La Haranga was to go over me. Famille à quitter à la fille femme. Donc, au Hanyagan, à Habiniga Haneke Santé. Xanam du photo émission bi nga xagi déber na fini ku talam pa mu so nanti antigre ngeen ke ba na ko na déber fi be nga xawa nga xawa déber ni en parlement an xawa na kin bi doxlo ma parce que fo ba ram dans parlement en division ya xana voilà hakato ko na fam xadna so ku no na pour no sank il faut hakle na ma dofo au gars qui voilà, donc on a un pays d'État, on nous quitte tout le il faudrait qu'on soit solidaire entre nous. Au gré de Foufou, si on est unis, on quitte. Mais il faudrait on a d'autres falaires. On partit, on est balancan, on est balancan. Il a qu'il faut les battre. Il nous fligue la médaille, c'est quand il y a la nature, il faut le contraire. Voilà, quand on est monté, il fallait au seul fond de bénin fait. On a été réuni, parce que c'est les hadons même bien. Agar ngata breve angata évoluer ken cadre no ba tan no bi nga ki nga appel be lancer jeune ni na
tout étudiant dans tout kubénéga ko administration kubénéga ko dans le privé kubénéga projet ni créé parce que ce que fait le développement organiser ko projet créé kumbale ko mu lo mu ko entreprise ni tal ko ñani organiser on to mo xamuni gayana professeur ni organiser c'est professeur nambi be gëna ngir Dakar na nga bakke ni nak non té ko ko lo mo xamu ko ñu infirmière ni kumbane ina ndaga bureau no yitu nanti bureau no kunya voilà je pense que kunya ndo manque bureau ken ko pour le moment kenya no gona kata ona kun chance kenya kato développement des ko waxatindu busoy amli moda ngel fana kim payam kutu ay ngatim Abdourahmane et pourtant grâce boy monsieur le consul général mais amoto itu xibar sa kinda me ko sinate ngran kutu ay timana bi ayam ndo soni ka khwaniya fana ke ñaaxo ko tereyamene minga mukuni ngal ayagan faban ke mo cameraman ngar mukuni ku filmo danga onat nat soninki anga sonika ko be ko ngayana bawo gaddi yo gam soninka ko fofo wore o tinya anon nene ti iraqe mi am dire soninka xandu soninka ko yo gorma cameraman ki gro nokke ara da filmo da yagon mukuni bawo da soninke lamni sanche aga mo mukuni ritani soninka limmi puranna lab angana mukuna na ko soninke nya ful bawo nan tono xanni nya valoriser ko nginya ado lada ado xanni ñoko xanni ke yok ami ko imu xunte ya xanya xeke ya daga bugal waxati ndu sey o ya faman andi gal ko kenan fal vraiment ni nang seri lande émission ke tekke ngam ngita ñaxare bi do woge madame Deng ko ga ke fi consulat ke agent ni ngidi dema bo leke bo ngal nganta mama ngante debe ke sun gobini gay liede wala ha gemme be debe katinga do di no na be debe katinga pour bolé kina no mo kan nanti mama ke nangem bal ko ngani ko mo ko be c'est vrai c'est nga hono fo korea voilà c'est suka ma ko na ke nyana anke le nyana ko tamba voilà su nga hono ko fo korea ta fra ke ni ko to beni digam ko pana xamnu tam do karbo an kala sinesu du nono xamnu tam do karbo finance xamne ke ga continuer ado wala ga kala fi beni ga ci ga kala kenya xamne ke ko ngeni ado se beni ga xamne ke ko i nombre ke ndangem ba do golna ñu ni beni go ma ado la di beni go ma ko ko to faleta comme xamne ke anya tam bi desine tan di kesine tan ga gesine xamne ke ren kala xamne be bar xey ke suma hay iga ko mo taxo ko ku isantan denga mo xobe igune ko na dogi ma Egypte ken lo wata na xamne be continuer len ko tak o xam ka fo de ben xamne ki ga continuer ga ko na kat continuer na xamé ni gaay kenen ci nga xa féliciter avec initiative wutu baga do vision ngata xam mama na xa féliciter na xa encourager nanti xagali ki lebet ken ki leer parce que ngir wala ko to falé moy de communication ñal Abdourahmane me gëna xam na la télé len ko také amare ma gëna man télé fanante bak xa nangatu wagalu vision xana émission killing xali killinga so yimalina mo voilà donc kemuri atana xaga kebele ben usumuna fanene ngatu ngafu ko kene ya soroku ina xasutuni seresu alaga xademan boleka ala xadema na ñile do xadana alaga na wagalu vision aga laga na ko senni kube ni ka Sénégal no amin amin sen xoro kube ni ga duna ko ngi fay CNN ni BBC ni kati télévision ka xoro alaga na kemme capacité nya wagalu vision da parce que on a de fait CNN niveau musu so ni ke sunu asun wala na ko ngi so ni ke serait fier voilà bon xalat de fait quel niveau tant que sunu ko de Allah ta sere gole bonondi amin voilà Allah sere gole bonondi donc on a courage tanda mutu sunu nga hono fo ko ya bon angel mo ko ni be ko ken ki fi wi identité nya sunu ke nyani nga no sunu ke nya ko sunu nga leme nyani ni sunu nga katina ni donc ken ni ma fier to ko ya kana sunu ko reçoit mbiro ni khilu tan ni reçoit surtout ni mo solo voilà donc ken mo ya tananti alhamdulillah rabbil alamin o la datti ko la mama voilà on a mina wasi to ko falle dernier mot ngeen ke Kenya délégation bi xagal formé xageri o gëm xaya añu mo xay so yu xore voilà donc haaju ni nga xaqatu
comme naxa disposition voilà comme nga haɗu nga hay haqqatu inchallah mi ngi folla voilà o men to meɗo non tituɗo me ala da o ñame dan fisurgal wona ɗi poto parce que ñahen pankane jiña quoi voilà toujours nkata xa félicité ana xa encouragé hagar keɓeɗe ɓe keñani c'est ça la voie de la communication voilà donc Magadoul Vision vraiment kon jowo sirim voilà soyeke koskoye ɓe peut-être diga mogo ni ko timo ko voilà tengita to mogori occasion e tali ka diga mum voilà on kama développement kama projet kama il faudrait que c'est suga loku oger simara fo de il faut na kama fo la kanya na kama voilà ma se be ngala no ke fo la kama xara voilà xa kem pala ke ko suba ni Kenya voilà donc diga mo ko ni Kenya nanti so yo xori ma Marseille bismillah ko so ko ma bur ganda xelani bur xada xelani gas soninka kambu kano o xa kuni o xa mama mogar kask ngoto o gari ti set ni londi o dang jofe sonin karate beso bawon oytunanti o gono du to xampale sonin ko like ni no ko be on kanda ko presnara andu kwancho fo no xanto ma kara sutu on to na xane ga len du jaxe ken lu ndi jax baali droit mu xama onant xane ke wurginde ñando green sir suga xane ke wurgin o xanyana ndama soldanya sonin ko beni go fayna kantaro kumbi iga duna nokusu sonin kan limmi ñagana mogar Abdourahmane wut o dagiri o garti set londe o suna fanki sonin ka ko da bawo sonin ka ko te xempena Marseille sonin ka ko te xempena Paris sonin ka ko kara khasikia o jofini ken kara khasia sonin kon tunu kitun ko fumi on a pas que go wuto génération de génération ñam konti ken panke il faut ko xanu kitte le xumel le munu beni garin inat Abdourahmane koyta bugire wuri fal dangere binta woge dangere I khali kede kellanti ñam sombon tuagam kefini sembon 44 mi ogomaro kunkiya kama bawno kofo asuranti ñam dantimana so khano ñaneya ragano nanyenge serbeni khaga jinkini minano nanyenge kenko nga kendi man ona khuso ke khawto na sanchani ona segeli sinkama kofo nyankati kenda akhini ketaxi serbegar no wondo kama ayano akhiya khare komor ko nanti angar métier suwe métier ki surand bamb binta wage orante présenter khay bawno ser sugar RTS fay waxati sino beni ga dangi ar sonin ka fierté mbam anya sonin ki khare be gna exemple nga malen ki génération beni ga ko muri falni I khadi sa ko métier ki embrasser ogeri katogarin artaxi kilo kille ki sella muga jofen ki taxire akhi grande sœur binta wage o mama gelli jamani ki manki ngir sikhira ko beri kam ni ta ko ndiyere ignya katti ganya sonin ko nya jamani ki remunya igrinya sonin ko mu yako bawno ke taxi angna ro keka mangari sonin ka ko ni don ayagal sonin kala la ayagal sonin kala valeur ni kwanti keka kharanga na brangot na keka valeur ni binta o ya mamana o tin alla go golle kiberan kitten ya khare gana yella tingande ganna no wankama yella ganna no wankama mo gara murta ko ta ko tan bawon capacité keyer amour keyer sonin kan khani compétence keyer ken ko ga akhiri lenki o serbe ta ayagal consul général Marseille agal Abdourahmane koyta nan tiare nokko begala jawara nandegi kharamu ay médico kharamu ku falle malaga ta ko ko ben no woni nar ta ko gille dunya soni ki to ko soni ka ko kinya ko te bawna amara yan tiar anan tiar soni ka am pabna ko soni ka anni mena gira na teputana rodi ko kente wala na durke tan rodi odwol oy alla maman gar khaklis rek to khoyre oy alla maman gar éducation de base ke gar to khoyre kharsa oy tinanda mo taxé ndan taxé kefete fo legere a jonga lenkia akille ngili gille angana sekhi am oy tu angam sekhi oy tu dan taxé kille ngili gille odo kitte lan kitte na on sekha ga khakutin bawo ambition yo garo mo gama jofo do oranti le na falle o yalla nyagal alla ganna anni ko timmandi alla ganna taxu ko talla korone xammi be ga sonin ko ma o tu nanti sere katrina ga jarno dam alla ganna kentere ar bangando dam ku ku nyaxene xo simme mo on mul sonin ko ciwana won o ya mawa alla na taxi ke gilla sere ko ita merci beaucoup